The crowd are ready. The players are ready. The time has come for the main event. Bakbaka na sa Tabukanal, Pardo, Cebu City. Team Cebu City versus Team Consolacion. Team Consolacion, Nonel, Damay Timaus, Roberto Ilaga, o The Silent Assassin, Reggie Caban. Team Cebu City, Mr. Explosive, Jobert Barcinas, o Kulapo is the best, o Saddam Forever, the Game Breaker. O niya, Game 1, on the way na ta. Okay, let's go na. Serve Nunil para Ono. Nunil, milayat, pokot. Side out. Okay na itong bakbakan na sponsor niya sa mga barangay officials diri sa barangay at diri sa Tabukanal, sitio Tabukanal. O organize nila ni MGM Shukay Okay o Bernard E-Bike, mao na ato mga organizer. Bernard E-Bike o MGM Shukay Okay. O serbisyo ko la po. Gilaras ng Jobert, pokot. 1-0 na ang atong score. Side out bola sa Team Consolacion. Servisyo Damay Timaus, Roberto Ilaga para Ono Iguales. Score! Ono Iguales na, Shout out ni Konsyal Silso Gabunada. Tuara, handos do. Tuara, Rigi, bikil na, bingo na. Grabe hatiraha bikil la, oy. Sus. Kaging ang Team Cebu City ato tiraha, oy. 2-1 na, 2-1. Shout out ni Kapapart Eric Lasarte og ni Manuel Sertraya. Boss Janak Rabaya diya sa Rabaya compound na Alisay, shout out. Bunal! Bahog! Grabe hang dua. Kapakapa man dito. 3-1 na, 3-1 in favor of Team Consolacion. Shout out ni Jason Encilia, Regine Mika Rosal sa Bagal nga Compostela, shout out. Okay na para 4. Servisyo Damay Timaus. Handos. Gabi bira. Ay. Why nakakuas dool. Side out. 3-1 Kini servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas para 2. Shout out na ni Bulabog Bay. Iyan ang teritoryo ni Bulabog Bay dire. Ang Tabukanal. Ilan ni korte dire Out ang servisyo ni Jobert. Side out Servisyo The Silent Assassin, Reggie Caban para 4. Serve Reggie. Nanubay linya. Handos. Buyo Kino. Trapo ni Kulapo. Gapungasi dito ang bula sa Team Cebu City. Gitubag sa Team Consolacion. Sukarap na. Kini, goodbye Philippines na. Go to Bohol. Grabe ang Reggie. 4-1 na in favor of Team Consolacion. Kini para 5 ni. Serve Reggie. Reggie again. Bantukas gipamuhian oy. Di matabas-tabas oy. 5-1 na, 5-1. Bantok pas bahog. Servisyo Reggie. Reggie. Change court, 6-1. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon, Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng o lamin sa sarapog ang email ban po rin. If you are in need of a ban for wedding, company outing, City Tour, Highland Tour, call 0995243511. Email ban po rin. Kini para City ni, servisyo The Silent Assassin. Sound pa. Kula po. Side step Jupert. Bahog. Agay. Grabe, nabasa niya ang posisyon ni Jobert Marua dyan yung Reggie Caban. City 1 na. Kini para 8, servisyo Reggie Caban. Away from home. Side out. Servisyo dahil ni
Sadam Forever. O, score 2-7. Shout out din ni Andoy Pordoy diya sa cute ni Konsehal Nori Lawas. O, serbisyo Sadam Jobert Tuara Nubay Linda kanto. Super Mario Kulapo. Ay, Tuara bangga na civilian. Ay, finish project. Tirang Nonil. 2-7. Side out. Serbisyo Nonil para 8. Ay, score 8-2. 8-2 na atong game 1 in favor of Team Consolacion. Serbisyo Nonil Magnada Pride of Dumanhog. Tuara kuha ni Jobert. Gilayatan ni Do. Kuha sa 360 Pharmacy ni Jobert. Grabe, abdi ka Jobert ay. Dali ada katuyok Idol Jobert 2-8 2-8. Shout out din ni Boss Manuel Misa. Salamat kay boss sa imong paglibre na mo sa imong butsi ang official nga snack sa atong bakbakan. O kang imo ang Buko Jos nga official drink sa atong bakbakan. Boss Manuel Misa, shout out. 2-8. Kini para 9 ni serbisyo Damay Mouse. Roberto Ilaga, Jobert. Ay, saktok mo ni Sadam. Nabasa ni Lawan na. Nanay mga ipitan ni. Balik pas purma. Ay, ipit biri. Ipit ang Team Cebu City sa tira ni Do. Damay Mouse, Roberto Ilaga. 9-2 na atong game 1. Panimbasog Team Cebu City. Ay, gilabay na sa gawas. 10-2 na, 10-2. Shout out siyan Inso Rebilla Kanoy. Grabe ha Ridja. Para pagan civilian diri. Sa tirang do pagan ng civilian. 10-2 side out bola sa Team Cebu City. O serbisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas para 3. Gidol, arangkada dol. Imo. Ay, laom tunnel di madawat. Side out. Boss Rolly Glabog Dias Dalagit, shout out. O serbisyo Rigi Kulapo. Grabe ilaga batiray. Gapusag ako eh. 11-2 na. For the win ang Team Consolacion. Serbisyo Rigi for the win sa game 1. Wana daog na ang team inside. Inside pa. Side out. Piansa kayo. 2-11. Raleta Sadam. Kini para 3. Serbisyo Sadam Forever. Game breaker. Pugong. Trapo. Buyok. Grabias balang Kulapo eh. Imo Kulapo. Allah kaniya. Ay. Away from home, side out. James Hiniralaw ni Minso, shout out. Wana daog na. May daog sa game 1 ang Team Consolacion. Abangin ninyo ang atong game to guys.